Paano kumain si Bis? Paano kumain si Bis? Nyaw. Pakita mo paano kumain si Bis. Nyaw, nyaw. Ay. Oh, wow ba? Galing ah. Maybe. Saan sakit ulo? Sakit ulo. Oh, sakit ulo. Mata. Saan mata? Wow, galing. Nose. Uy, galing naman. Oh, mouth. Hindi na alam. Teeth. Saan yung teeth? Ayun. Ang kiss dito. Kiss dito. Wow. Galing ah. Saan dada? Ay, hindi naman si dada yun. Tito. Kumain ka na nga doon. Ay, galing naman. Ay, picture. Ay, baby. Ay, tita mo. Lola. Ako naman. Picture mo ako. Picture mo, tita. Yeah. Picture mo, mama. Oh, picture mo. Wow. Dito mo, ganyan mo. Yan. Ganun mo kamay mo. Huwag maarang kamay mo. Yan. Oh, dali, labas. Picture mo sila. Picture mo, mama. Mama! Baka masira yan din. Picture mo, mami. Picture mo. Kumain ka na nga doon. Picture. Isa lang picture ko. Baby. Wow. Ay. Picture mo ako. Ayan, pinipindot ko. Yan siya. Okay. Tama na. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. 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 Ay, bye-bye. Kiss mo, kiss. Bye-bye. Bye-bye. Ang ganda-gandang teeth, Justin, no? Oh, teeth. Bye-bye.